अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 24 अप्रैल 2025 और सुबह का वक्त है। आपने देखा कि एक ट्रेन जो यहाँ इस स्टॉप से निकली और तेज़ी से अगले स्टॉप की तरफ रवाना हो गई, और बाकी लोग जो ट्रेन में बैठने के लिए दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं वो भागम भाग जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये एक ज़िंदगी का रुख है। जब से दुनिया बनी है इसी तरह ज़िंदगी कायम दायम है। लोग अपने अपने एक स्टॉप से या एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन एक मंजिल ऐसी है इंसान की कि जब वहाँ इंसान पहुँच जाता है तो फिर उसके आगे कोई और मंजिल या और कोई रास्ता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इंसान की आखिरी लम्हात, आखिरी वक्त की। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो कि इस जगह से जहाँ आप यहाँ मनाज़र देख रहे हैं चंद कदम के फासले पर उनका घर था। हमारे हल्का में रहाइश पजीर थे, फ्रैंकफर्ट एशर्सहाइम। चंद रोज़ कबल अचानक खबर मिली कि उनको कुछ फेफड़ों का मसला हुआ है और उनको हॉस्पिटल ले गए हैं और कोमा में यानी बेहोशी में चले गए। तशवीश बढ़ती गई। बार बार पूछते रहे हम क्या हाल है उनका, क्या इधर, क्योंकि उनके बच्चों में से जो यहाँ मुकामी हों ज़्यादा उम्र के वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके जो हमारे हल्का के सदर साहब या अंसार के ज़ईम उनके ज़रिए बार बार पूछते रहे। और बाकी जो फ्रैंकफर्ट में बसने वाले पुराने दोस्त जो उनको जानते हैं, क्योंकि जो भी शख्स किसी इलाका में रहाइश पजीर होता है, ख़ास तौर पे यहाँ यूरोप में जो लोग आके अपने दूसरे दोस्तों के साथ राब्ता रखते हैं, मिलते रहते हैं, तो उनके लिए फितरती तौर पे इंसान के दिल में तशवीश पैदा होती है, परेशानी पैदा होती है जब इंसान को पता चलता है कि कोई दोस्त, कोई जानने वाला बड़ा शदीद बीमार है। तो आज कल इतला मिली कि अल्लाह ताला की जो तकदीर है वो गालिब आई और वो अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर हो गए। मैं बात कर रहा हूँ मुकर्रम मोहतरम वसीम अहमद चीमा साहिब की। काफ़ी अरसा से वो यहाँ फ्रैंकफर्ट में मुकीम थे। मुख्तलिफ़ शोबा के मुख्तलिफ़ कामों में वो मसरूफ़ रहे। मेरा ख्याल टैक्सी ब्रांच जो है उसमें भी रहे और बाकी कोई अमेरिकन कौंसलेट में भी कुछ किसी किस्म की वो जॉब करते रहे, लेकिन ये उम्र जानने वाली नहीं थी। अमूमन हम देखते हैं कि लोग 80 साल 90 साल, ये जो हमारे बाज़ बुज़ुर्गान की जब वफ़ात की इत्तला आती है तो इंसान समझता है कि अल्लाह ताला ने उनको एक लंबी ज़िंदगी दी, वो अपनी तमाम ख्वाहिशें जो इंसान की तमन्नाएं होती हैं वो पूरे करके गए। लेकिन जब कोई शख्स 50-60 साल की उम्र में इस दुनिया से, और फिर जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि बाज़ औक़ात इंसान जो होते हैं वो लंबा अरसा बीमार रहते हैं और जो लवाहिकीन हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। इन वसीम साहब के भी कोई तकरीबन 2 हफ़्ते से हम ये सुनते रहे कि वो हॉस्पिटल में हैं, कोमा में हैं, बेहतरी की कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन खुदा ताला से मौजज़ा की तवक्को इंसान लगाए रखता है कि शायद बेहतरी हो जाए। मैंने इनको बैसियत ज़ईन जब हल्का में काम करने का मौका मिला तो इनके साथ वास्ता पड़ता रहा। बैसियत अंसार बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक थे। जब भी उनको किसी चीज़ की तवज्जो दिलाई जाती तो वो हमेशा उस पर कान धरते, अमल करते। और बाकी ज़्यादा जो इंसान की खूबियाँ होती हैं बाज़ का तो उनके करीबी दोस्तों से, उनकी फैमिलियों से पता चलता है। वो अगर इंशाअल्लाह ताला जिस वक़्त मुलाकात होगी तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे।
لیکن ایک چیز جو کہ تمام انسانوں میں کامن ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی رشتے ہیں، ماں کا رشتہ لے لیں، باپ کا رشتہ لے لیں، بہن کا، بھائی کا، ماموں، چچا، حتیٰ کہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے نہیں ہیں۔ آپ کے یہ رشتے آپ کو عارضی ملے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانتاً آپ کو ملے ہیں۔ اور یہ امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے کہ ایک چیز کسی کے پاس رکھوا دی جاتی ہے اور پھر وہ کسی بھی وقت کہہ سکتا ہے جی بھی میری امانت واپس کر دیں۔ اور یہ جتنے رشتے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ کے پاس امانت ہے اور یہ کسی بھی وقت آپ سے خدا تعالیٰ واپس لے سکتا ہے۔ لیکن آپ کا کیا ہے؟ انسان کا اپنا کیا ہے؟ اپنا انسان کا ہے انسان کے اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ہیں، اور جس شخص نے جو عمل اس دنیا میں کیا ہے وہ اس کے ساتھ جانا ہے، اس نے یہاں نہیں رہ جانا۔ جو عمل نیک کیے اس نے بھی آگے جا کے بولنا ہے، جو عمل کسی کو تکلیف دینے والے کیے، گناہ کیے، کسی کا حق مارا، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ انسان جو ہے وہ تو کمزور ہے۔ اب جو لوگ بعض کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں کہ ہم سب دوسرے بندے کو پتہ نہیں ہے، سیدھا آدمی ہے، یا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ جانے ہیں اور اگلے جہان انسان نے اس کا حساب دینا ہے۔ جس طرح کی آتا ہے کہ جو مال ہے وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیتا ہے، جو دنیا میں مال پیسہ آپ کو ملتا ہے، مال تو وہی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، انسانوں پہ خرچ کر دیا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیا، جو خدا تعالیٰ نے آپ کو امانتیں سونپی ان پہ خرچ کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو اگر انسان سمجھ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں شانتی، امن بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ محترم وسیم احمد چیمہ صاحب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ بڑے پیارے دوست تھے، ہمارے حلقہ میں تھے، اور پھر یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل قریب ان کا گھر بھی۔ بہت سارے دوست اکثر پوچھتے تھے ایک دوسرے سے یار ان کا کیا حال ہے، تو ان کے لیے بھی یہ اطلاع ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کی فیملی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے، آمین۔